Hi guys, for this video nadula di ko og insane elevator. So, karon ko nga pa nakadula guys kay klase pagkabuntag. So, let's go. Okay, magdula tag insane elevator. Okay, what is this? Ah, playground. Okay, pwede ta makakuan. Ay bawal. Okay. What is this? Okay, pwede siya makapadidit. Okay, magpapadidit tayo, be. Okay, wait. Wee! Lah. Okay, wait. Sabta. Okay, wee! Okay. Wow, oh my gosh. Lapid na tayo makasaka. Okay, tara na, oy. Okay, maato na tayo. Maato na to sa kuan, baba sa clowns. Okay, kaano na to niya? Wap! Okay. Okay, nata sa elevator. Okay, maato to elevator. Insane elevator, guy, no? Okay. What is this? Oh my god. Okay, let's go. What is this? Lah! Lah! Lah, lagi creepy! Ah! Lagi creepy! Oh my gosh, what is this? Creepy. Creepy face! Ah! Da please, why mo di siya mo adto na lang. Ni adto lagi. Namatay ko. Kay gimute din ako ang music, guys, para di mag-copyright. La, oh my gosh, usab tabi. Okay. And elevator. Okay, kinaiwak-wak. Ala, najapon siya. Najapon siya. Wait. Najapon siya. Ala. Ala, najapon siya. Wait. Namatay na mitan diri sa elevator. Oh my gosh. Okay, usab ta. Mausab naman tayo eh. Okay, wee. Wee, napapatitit kami. Okay, kay kami sa baba sa clown. Okay. Kung akong hapon ng kadula kay klase pagkabuntag. Okay. Okay, what is this? Unsa ni siya? Ay, usab ta. Kinabalik lagi ta. Ay, dibugay. Okay. Nababalik man tayo. Okay. Wala pa goro, okay. Tara ato sa diri, what's this? Unsa ni siya? Okay, okay. Magnatay mga kalayangan diri. Okay. Ay, mag-parkour ta diri. Unsa ni? Siya, what is this? Pagkabayan unsa ni siya? Okay, kamahan ta. Tara na. Let's play a game na now. Okay, tara na. Okay, mag-ano na tayo, maglalaro. Maglalaro. Okay, magdula na ta, dili pa. Okay, ala! Nalagi mo tala. Ala, nawadan ko life, wait la. Namatay ko. Lagi, gisulungan lamig about diri ah. Okay, wala na. Yan siya kung what's this. Oh my gosh. Ano nito tagi ko? What is this? What is this? Okay, kailangan Roblox. Okay, tara na sa elevator. Oh my gosh. It's so scary. It's so like so scary. Okay, let's go. What is this? Manipa lagi sila ay. Yung manipa ba? Yung pang nasmag na sila ay. Ipag ano mabiba, alam mo dito. Okay, dito mahadlock. Kahit tayo ay, malakas. Okay, pagdali. Oy, okay. Oh my gosh, okay. What is this? Okay, dito tayo. Dito tayo punta. Asa tayo punta? Asa mata maadto? Okay, what is this? Okay, what is this? Okay, lah. Lagi tao dito. Lah. Isa na siya. Lang siya. Lah! Ah! Uy, niabot. Hala, hi. Masa siya, white lady. Hi, white lady! Uy, tara. Hala, nangit-ngit siya. Okay, ato elevator. Balik sa elevator. Ah, it's so scary. It's like so scary. Oh my gosh, uy. Ayaw mi pati eh. Gusto mi ma-survive mi. Okay, wait. No, lagi dala pang palo lagi. Ara siya, oh. Ara si white lady. White lady, ah! Hala. White lady din siya, kuan. Hala, boy lady. Matay ko. Ay, boy lady. white boy. Yung sama na siya, eh. Hala, what is this? Lamang criminal sila. Hala. Naabot lagi si Granny o si Quandary. Oh, si Papa Pig. Hala, naabot po si Freddy. Hala, naabot lagi sila tanan diri. Hala. Nanti mo to na so next. Okay, bala na. Okay, unurante lagi kita ay. Okay, let's go. Wee. Mausad tayo. Mausad tayo. Okay, what's this? Oh my gosh, is this our house? House ni siya? This house. Okay, what is this? Unsa ni siya? This why may jams kake. Okay, what is this? No, wala man. Wala siyang wala siyang laman. Okay. Wala may wakwak na may diri ba? Ibalik tabi bising na wakwak ba. Hindi ta mabalik kay because I'm strong. Stronger. Bising na wakwak diri patay jud taron. Okay. Let's siga the light. Okay, wait. Lah, nagkiss mi angkol. Na joke. Okay, bayutan ako. Joke. Di ko anot out. Okay, lah. Ano lagi Japon siya lang? Najapon ng white lady. Okay, wait. Dirito gago to. No, white lady. Najapon white lady lagi. Okay, wait. Dito tayo. Wait lang. Na. Eh, survive ko. Nasagod nang matay. Oy, meow. Yan, ang balintong na sa katanan. Lagi pa nasa maganta. Ayaw pa nasa magbe! Okay, wait. Ingat ka kayo dito sa kwan ba? Sa elevator. Elevator, good. Okay, let's go. Ingat kang elevator. Kinaay mga kalayo diri, oh. Mga fire sila. Let's go pagdalay. Okay. Oh my gosh, it's so scary, guys. Okay, wala to na to kay nagkarga pang elevator. Unsa pa kay next i-play. Okay. Oh my gosh.
Okay, dito tayo. Oh my gosh, lo. Lang lagi teacher diri. Hi. Okay. Think yung pangalan, think. I think. Okay. Mag-think ka. Okay. Wait. Wah. Nana is wow. La. So what is this? Oh, hello, sticker! Hala! May tawatan ni Noe siya. Gikuan ko. Wala, nakuhaan ko like. Wait. Where are you? Kuan, skeleton bukog-bukog. Asa man ka? Okay, wait. Hala, nalagi tukog dari. Aray! Hala! Ay, salamat. To-survive pa ko. Ako namatay. Oh my gosh. Okay. Hala, narito sikot tukog dito lagi. Tukog. Oh my gosh. Okay, usad tayo. Okay, dahil na po next play. Next play. Dapat granny na po, oy. Okay. Dapat granny. Mag-pray ko. Dapat granny. Kaya ganahan ko granny. Kaya gimingon akong granny. Okay, let's go. Okay, what is this? Ano sa siya? Ano sa next? Okay, balay ng granny. Ay, murag granny mong kunabot lang. Yung magbalay ni granny. Okay, wait. Oh, let's go. What's up? I'm a soul alive. I'm a bad boy. I'm a old boy. What's this? Buti ito lang! Nalagi niya po siya! Ano ako si granny, aga? Ano ako si granny ba? Maabot kayo, Wala, namatay ko. Nakusad dapat to sa elevator. Mausap tayo. Tara mga guys, namamatay man tayo. Okay, tara na. Ay, wala. 0. Okay na siya. Piu. Di ka-on ko sa kuan. Okay, usap, lahin na po ni Koro. Dapat granny, oy. Kigimingon akong granny ba? Okay. Oh my gosh. Okay, I'm so OE. Okay, pagdali, oy. Mingo kayo siya na dula. Oh my gosh. Okay, so okay, what is this? Ala, Five Nights at Freddy. Okay, Five Nights at Freddy siya, okay. Ano ko ng Five Nights at Freddy kaya na jump scares. Pero di na ito madunggan kay di-off na ko ang music. Di-off na ko. Okay, so dito makuratan, ambot lang. Kung di ba ito makuratan, anibis kan why music. Okay, let's go. What is this? Dito ito sa elevator, sabi. Kaya mahadlok ko nila Freddy. Joke. Di ka mahadlok nila. Igo na ako sa pat yan. Joke ra. Oy. Di pa na sila diri patay ra. Joke. Joke diri ron kayo. Let's go. Okay, la. Hello. Okay. Sumbagon na sila Freddy daw pero nahadlock. Okay. Lo. Atutod sa kuan bi. Okay. Wait la. No si Puppet. Oh, Puppet. Hello, Puppet. Lagi patay kong Puppet. Kauing, Puppet, oy. Okay. Biu. Pinatay ako ni Puppet. Bakit pinatay ako ni Puppet? Oh my gosh, bakit pinatay niya ako? Okay. Let's go. Nagkita na naging Puppet lagi. Nagkikita, kanong namin nagkita ni Puppet. Okay. Let's go, sabta. Okay. Lain naman itong, unsa na ba next dula? Okay. Dapat nindot di siya ka ng kagudanay. Tingnan lang, hikit man dyan kayo, eh. Oh my gosh, let's go. What is this? What is that? Okay. Hala! Look, Pipa Pig! Hello, Pipa Pig! What's up, dude? Tara! What's up, Dad? What's up, Pipa Pig? Asa mga Pipa Pig? Mangukod si Pipa Pig, oy! Pipa Pig! Hala, natin Pipa Pig na mangukod, di ay? Hala, oh my gosh. Na magungkod. Hala, si Pipa Pig! Hi, gabangkokad! Gabangkokad si Pipa Pig! Pipa Pig! Where are you? Pipa Pig! Hala! Gipatay kong Pipa Pig. Awa, kamaro-maro, maguta ba? Binatay ako ni Pipa Pig na OE kiss siya. Okay, let's go, sabta. Dahil na pag-gula tayong play. Okay, ay, napa. Okay, mapakukot pa taninyar. Okay, mapakukot. Humanan na dyan na. Okay, timing pa po. Okay. Please, granny na, please. Please, granny na. I like granny na. Please, granny na ang next B. Okay, let's go. Wala na, saan mo? Okay. Let's go. Okay. So, kato dyan pong white lady, ha? Sige na, balik-balik ba? Okay, la. Okay, dili siya, okay. What is this? Dito si granny, siya Sonic. Ay, Super Mario, ni siya kay Parko. Kay, mayan yung mga Parko sa, di ba? Sa Super Mario o sa Sonic ba to? Basta, okay, let's go. Ay, si Sonic, Judy, ay. Okay, Sonic, di ay. Okay, oh my gosh, naunsan ni si Sonic. Nakulong lagi si Sonic. Namumulto siya. Okay, oh my gosh. Sonic, come on, Sonic. Mag-aaway tayo, Sonic. Sonic, la. Uy, kusubit din siya madagang patay. Faster bikin si Sonic. Sonic, come on. Come on, baby. Okay, wait lang. Nasa! Gara-gara, mag-awag. Ipatay ko ni Kuan. Isoffer Sonic. Nakusok siya madagan. Faster ka siya madagan. So, wee! Okay, pahulat sa takay. Ay, maragwa pa ko sila naman. Ugdula. Okay.
Wait. Murag pa sa nahuman. Okay, tara na. Okay. Ay, nahuman na di ay. Na, oh my gosh. Okay, palot pa ta sa next game. Next game. Next game. Oh my gosh, bro. Oh my gosh, bro. Okay, magkapi-kapi sa to dire kay at least ra mag-party tayo. Hey, party! Hey, party! Hey, party! Party, hey, party! Hey. Party, money, queen, money is all I need. Okay. Dapat dari oy gaguot naman. Okay. Lahuman na naman ni, balik lagi ni. Let's go. Let's go. Woo! Wee! Okay, balik naman ni siya oy. Oh my gosh. Balik naman na pong bigat lat na ko ano. Na white lady. Ako mababa. Okay. Oh my gosh, money, queen, money is all I need, money, queen. Oh my gosh. Hello, white lady! Hello, white lady. Patiyan ako, white lady. White lady, papatiyan mo ako. Papatayin mo ako. Asa man siya, kangit-git ba diri? Oy, oh my gosh, wait. Ah! Okay. Asa siya? Where are you, white lady? Ah! Gabangugod. Okay, wait. Dito tayo. Ah! Wala ka dala. Uy, balam dira. Nangamatay na lo. Kanuin na sa uban. Ay, meow. Yes, survived. Awan, nabalintong ko. That's our barns. Okay, what's up? Okay, dapat si Granny na, be. Ay, Granny na, be. Si Granny na. Granny. Grabe ka, oy. Okay, mausap tayo, be. Money, queen. Money is all I need. Kiat na ko. Cute. Okay, so I'm so very cute na. What is this? Okay, last si Peppa Pig Japon ba? Okay, where are Peppa Pig? Papakukod ako ni Peppa Pig. Come on, Peppa Pig. Hello, wow! Ay, dito tayo. Okay, let's go. Wee! Okay, Peppa Pig, where are you? Come on. Papakukod ko nimo. Kung kakukod ka. Where are you? Where are you, Peppa Pig? Peppa Pig, where are you? Ano? Ano siya? Si Granny! Ay, Granny, si Kuan di ay. Nagidaman kong Granny. Na si Peppa Pig! Ala, gigamit lagi niya ang Kuan. Ang pampalo ni Granny. Di ba? Pampalo ni Granny. Mo din, nalano ko sa Granny di ay. Oh my gosh! Ano, matay ko. Gipatay ko niya. Gipatay ko. Oh my gosh. Gipatay ko. Nabalintong ko. Okay. Let's go. Lah. Nabalintong si Uncle. Oh my gosh. Meow. 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 Okay. Let's go. Kasaba sa mga ero diri ay. Oh my gosh. Lah. Okay. I'm so happy today, but I'm happy today. Unsa daw? Okay, let's go. What's up with next game? Ah, mura lagi Japon! Na. Wala ko ganay sa naong ni Kwan mag-Granny. Okay, let's go. Para si Granny, oh. Kipang tapukan. Okay, let's go. Sikat lagi kasi mag-Granny nung kipang tapukan siya. Ay, Granny si Kwan day. Peppa Pig na. Nalaan dyan ako si Kwan ba? Granny kay nagdala magpalo ni Granny ba? Kwan day si Peppa Pig day na. Okay, sab ka. Okay, what's this? Oh my gosh. Hi, Peppa Pig. Hey, oh. Hey. Party tayo, Peppa Pig. Hey. Party. Okay, dito tayo. Hey. Party. Ala, namatay ko. Sige ko pat yung nagkuhan lagi. Ako na dyan pamitin niya targeton. Oh my gosh, party dyan. Oh my gosh, magdula sa playgrounds. Okay, murag diri ako lapit atong video, guys. Kaya nagabit na tayo. Okay, murag diri ako lapit atong video, guys. So, please enjoy this video. So, mura to guys. Bye-bye.